Hindi. Tapos? I. Tapos? Tapos? D. Very good. D. Mm-mm. O. Very good. Uy, ano? Ano? 2, 3. T. To, anong letter to? 2. Very good to. W. Very good to. E. To? E. C. T. To. S. To. O. To. I. To? I. What is the letter? S. Very good. To. B. Very good. B. 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 To. B. 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 Ito. No. Anong letter? No. Nahihilo ka na? Bakit ka nahihilo? Sakit na ulo mo? To. Sakit na. Finish na.